soli caya ala kira ka sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka ni ala fe banai ala ka du'a no ce ni an karamgo homayes ani ala kira boye soli ala rasul bon on ye mun ye aka kukurate parce que je do ni mun fewde ni ñoo chama kera ala kira no kilela o dineti du kono fenye dine ye ala ka takasira de bon ama fola on fanana a fola na mununa mini na ñona bana ye muso o lui misiri jumenta o watila on ni on wolu no fe on fana bi o misiri kele leta ala kira kilela sallallahu alaihi wasallam ni na ñona bana wona al fuma ko tawun mun be na be fale fale abana yele matawla kira kilela nana na ye mo soro yoro mina bibi dugu mina ni bana yimbe dine tije na ye ikabule ka bo yoro la o kuye ikana na bla mawrela bo donc on fana bolo bi anni la fiara hakli sigira kada je fitne yele ka Sayyid Sherif Ousmane Madana Haidara ne bi fen chama fo mo ye Haidara ka mba fe mako ka ko nu na me ko sebe parce que nya jira ka fo mo min do asomi ka ja an kala mo beni son fendo on yere ye ale ka somi janye nyona nyine ala ma di ama la ala ya dama parce que anya ale ka ay ni tamashere u jira amena sani bana ka buduba aya jira amena to ay mijiru fana kira kilela mijiru mun tala ayo nyona uta a folo folo ay mu nyina an fe o de ye anga dugo ke o dugo ye femba de kumve kuma te yo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam dawo amuradakum bis sadaqa wa qabalu bala'akum bi du'a ay akabana dugo furake ni saraka ye et puis ka toro nyone ka bo aw kan ni dugo ye kabni bana yima ke je be ka kamana gwanko ye ale de an wele ka fara ɲɔgɔn kan o ko se tola leader tola mali silamɛ bɛɛ tola ka fɔ an ka dugawu kɛ juma misiriw la ale de fɔlɔ y'a fɔ sani jɛmɔgɔ ka gori donc o la an ye dugawu kɛ ala barika la hali n'a ko a bɛ diɲɛ bɛɛ kocoga an ka jamana in kɔni kɔnɔ an hakili kɔni sigilen don ka alamɔgɔw to an ɲɛfɛ an dalen kɔfɛ ala k'a fɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔ dɔw bɛ ala bolo n'o ye mun laɲini ala b'o latigɛ donc o jɔ belebele dɔ ye ale de donc a ye misiri minnu jira an na ani diinɛ bɛ min fɔ an ɲɛna o de ye a bɛ mɔgɔ min na o kana bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ani jumɛn bɛɛ n'i ka tagabolo don n'a fɔra ko TV siri fila o baarakɛlaw b'o dɔn mais n'i ye ne bila o la ne tɛ foyi ɲɛdɔn o la bon baara bɛɛ n'a a kɛnfɛn don ni mobili tiɲɛna a bɛ taa garage la bon ni bana nana don o kunnafoni bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn o bɛ ɲini dɔgɔtɔrɔw de fɛ a y'an wele k'a fɔ an ka dugawu kɛ dugawu dama tɛ dɛ an ka dɔgɔtɔrɔw fana lamɛn a ma fɔ an k'ale Hayidara lamɛn o yɔrɔ la dɛ a ko an ka dɔgɔtɔrɔw lamɛn ni dɔgɔtɔrɔw ye misiri min di an ma an ka baara kɛ n'o ye bon o ye kodɔn kuma de ye sunkalo setɔ filɛ ala k'a don an si la ni dɔgɔtɔrɔw y'a yira ko mun kana sun ni sunna ni i sara i yɛrɛ faga de parce que dɔgɔtɔrɔw de y'a jira bon diinɛ fana ye kodɔn diinɛ de ye puis kodɔnbagaw fana bɛ an ɲɛfɛ a y'a jira k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ ye misiri min ta an ka baara kɛ n'o ye donc o misiri dɔ ye an ka yɔrɔ janya ɲɔgɔn na dɔɔni ni mɛtiri kelen hakɛ ye a filanan an kana an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo foli bamali ka dabila ɲɔgɔn sumusumu fana o ka dabila et puis waati bɛɛ an k'an tɛgɛ ko ni safinɛ ye ani tɛgɛ ko fɛn wɛrɛw sani an ka don sow kɔnɔ sani an k'an ka dumuniw kɛ an k'an tɛgɛ ko kuma jama jɛrɛba an k'o dabila o de la ŋunuŋunukan caman bɛ yen ko a y'a ka misiri datugu mais kabako de don komi diɲɛlatigɛ de don ni i ka sɔrɔ bɛ maa min nɛni la ni m'o nɛni kɔngɔ b'i fa donc ne bɛ ale ka ko ninnu kɛ o dɔrɔn de sinon kira b'a fɔ don min na ko a ye dɔgɔtɔrɔ lamɛn Hayidara kun bɛ yen a ye min kala a bɛ baara kɛ n'o ye diinɛ ti maa ka du kɔnɔ fɛn ye o diinɛ ye kira nana ni mun ye an b'o de sira kan n'i y'o sira bila bɛɛ e yɛrɛ sagokɛla de ye kira de ko an ka tugu dɔgɔtɔrɔw la n'u ye sira min di an ma an ka baara kɛ n'o ye kuma dɔgɔtɔrɔw ko an ka jɔ 1 mètre seli ko t'o la o an bɛ jɔ 1 mètre o ye wajibi de donc o la an ye hakilina min faamu dɔrɔn ko kura tɛ kɔrɔlen don an fɔra minnu kɔ olu y'a kunbɛn ni diinɛ sira min ye an bɛ o sira kelen fana kan k'an ka maabaw labato an kana dumuni kɛ n'an m'an tɛgɛ ko ni safinɛw ye ɲɔgɔn sumusumu ba ani jamajɛrɛ ba an b'o dabila n'o kɛra
ala de tay banay ngani yere deme ala bi deme mana no kera ambe siramu nyala ni ala sona ala bina do anoche wa hakli sigara fana ka soro an karamo kona ka fo ay dugo ke juma misuru la wallahi ne kona te jigi do de ka parce que ala ko ud'uni astajib lakum ay wele mbawtabi ay an wele juma misuru ay ala wele juma misuru la hali bugu dawla bay tege jak wala kan ci banay toroba donc alhamdulillah misiri min bambolo o ye mu yera o de do an karamo ya fotu na be bo siraka ala ka na o deme banay ala ka anta kala halbi kulola meni ala kana asabati afaya abe munu na ya rabbi ala ka no ya ala ka here ka no ni ala kira horoma salli ala rasul usali ni galla ban hali wati ne to san fami ko ni foya masoro banay na me wali do be ni ma farafali avec sabi kana che jani da so tele so nya do joro ka bo ko sabe ni bare na fami yana na fami ti dawi bon fura bi soro banay na misiri min dira ni anjoro la kanti ko fura bi soro ala ni oyi ka ala fana deli wallahi toro manake chuko saraka de bidu joni toro ci kila de koti dawo amurada kum bi sodaka kuma au ka bara erla baro de do wala an seka do nyefe ko sebe suno ambalma do kum bi bana gelemba de kumbala we saraka bo saraka ingera sobu ni bana ino ya o sabatile do dine kitabu pena ka fo saraka bi bana no ya aman ci siri saraka fu kan ci siri do fu o ne ka kuma e kadi awma usama dame wati ni na kuma famti la ko jero ka aw jero ka bo ala ko sebe parce que kuna funi chama be obisoro ni awdi yo ha aw yi ci de wonde ke ba soro afro ko jama jere kanake o mais tebe siri fla bi yoromina ani kuna fono be yoromina ka pliki ka radio nina ube ki ka teleso daela idele ka sokono ibo soro ko ni mana aw joro ka bo ala danto la yere ambe dugo de kedro halbi ala ka anaw deme ala ka here ka nawe woni ala sona ambi wasa bana ko ina ala ka an wasani ala kira horma salli ala rasulillah sa shukran Ala ka chile ye, yesi ne mama.